हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। अमरा भाणीबेन आव्या छे। आजथी लोग चालू करवानो छे। 2 दिवस बहु वरसाद आव्यो हतो। आजे पवन बहु छे। अमारा टींगुबेन ने बहार जावुं छे एटले आटो मारवा जाईए छीए। का टींगुबेन टींगुबेन ने बहार लई जावी एटले बहु गमे। टींगुबेन राजी राजी थी जाए। टींगुबेन बार आटो मारी लीधो, हवे अंदर। रसोई बने छे। हाँ तो भजिया बनाववाना छे। भजिया मगનું શાક થયું છે। મરચાં પીડાના ભજીયા બનાવવાના છે। હાલો હવે ટીંગુ બહાર રમે છે। ક્રિશ્વા 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 अमारा कृष्वाबेन जाए छे, एना ठेला भराय छे। जीजाजी आवे छे लेवा नेहाबेन ने। ठेला भराय छे एमने हमणे जता रहीशे। आज आखो दी वरसाद न थयो, क्यारेक क्यारेक झरमर झरमर आवे। आज तो पवन बहु वधारे। આજનો વિડીયો અહીં સમાપ્ત કરીએ છીએ। ઝરમર ઝરમર વરસાદ પણ શરૂ થયો છે। તો આજનો વિડીયો અહીં સમાપ્ત। તો રાધે રાધે।